Porque yo creo que puro de tu va. Porque yo voy. Puro de estar. Tini pungo song sini Ambassa traffic mini vehicle checking asumani pore song problem so suspicious the gari not from detain mani pore search kare nei pro gleno driver ro nokuri gari nokuri glebon improve khari thami bono public ne help now advocacy to wrong gor madhami detain long try hill ni to thangona detain তুমি ভিকা তুমি ফার্মের পরে এরপর বর্ণইর বিশিঙ্গ ইন্টারভেনশন লাগবে মানে পরে এরপর শিকাজে কন্টেনার গুলো তো সাব কন্টেনার শোনাবই বড় আর ছিল গাঞ্জা গাঞ্জা ঢাকা আমরা একদিনই তো যে সানানো ইনভলভ লাগা ভিকা তো পেমেন্ট করে তো আমরা আজ কন্টেনার তো সবাই সারে হই সবাই শুন নাইবা এরপর টোটাল 121 প্যাকেটস আর বেশি মানে ছোট্ট প্যাকেটও কাছে কাছে প্যাকেটও 10 কেজি 260 গ্রাম হয় তো কাছে ওয়েট ট্রেন এরপর থানা হতো ভেবিটা এবং থানানি ফার্দার ইনভেস্টিগেশন এভাবেই আরও রক্ষা ড্রাইভার যে কর্মী ড্রাইভার নাম Bus kezi rok na sar joto milei. Bus kezi rok na joto milei. রামদি অনুমানে 1200 কেজি ধরতে না বাজার মূল্য প্রায় 2 কোটি টাকা আমদানি Ke je driver je khoroni je tunai je manjang nai. Ke borga bojaga nei. বরং বিহার নেই বরং তেলে এমন থেকে গাড়ি লুট থেকে লুট লাগে বরং গুয়াহাটি হতে নাই বরং যে বিলা ইন্টারভিউশন প্রিলিমিনারি যে ইন্টারভিউশন বরং আকগ্ন সাকাতা কিন্তু বরং তাই ইন্টারভিউশন লাগে না তাইও যত যে ডিটেইলস না নিবাই সুতেশা অর্ডার যে ইন্টারভিউশন থানা হতে ইন্টারভিউশন ফেলে থানানি পুলিশ ঠিক জায়গা bojaga bo. ইগো মানে ন্যাশনাল হাইওয়ে NH8 এবং NH8 এবং কাঠালবাড়িও Bo pe sandar klai. ইগো মানে Ambassa পুলিশ স্টেশনে আন্ডার প্লে আর ইয়া সুন মানে যে ওআইসি টপিক মানে কাজ de বর্মানি বর্মা সম্মানিত ইউ तेलिया मोड़ से हमारा हम लोग आ रहे हैं तेलिया मोड़ से पाइप खाली कर पाइप लगे खाली कर तेलिया मोड़ आए के 10-11 बज रहा था वहाँ पर हम लोग के अपन होटल पर घूम दिया या बोला कि यहीं पर खाओ पियो पार्टी था कि क्या कि यहीं पर खाओ पियो सो हम लोग ठीक है गाड़ी लेके गया 3-4 बजे भोर में आके हम लोग को दे दिए हम लोग जाने का हम थोड़ी जाने देखे में कहा है नहीं है कौन लेके गए गाड़ी वो अगला पार्टी तुम्हारा जान पहचान का है तुम्हारा जान पहचान नहीं हम नहीं तो जान पहचान नहीं तो गाड़ी कैसे लिए जैसे कि फोन आया था वो नंबर पर बोले कि अगला पार्टी बोला कि गाड़ी तुम मेरे होटल पर खाओ पियो सो गाड़ी लेकर चले गए कौन सा होटल पंप के आगे वो होटल है तेलिया मुरा यही कुछ हम उतना ध्यान नहीं तो ये गाड़ी जाने वाला कहाँ है ये जाता जाएगा पटना जाता बाकी गुवाहाटी में हम लोग का बोला गुवाहाटी में पंप है ना वहीं पर आराम से खा पी के तो नाम क्या है तुम्हारा मेरा नाम उमेश कुमार उमेश कुमार इसके हमार